Mayroon pa yata doon. Sige, okay lang. Okay lang, mamaya naman baka kung ano. Ben, next. Boss. Boss. Let's eat. Iya, okay. Sumpay. Sarap. Sarap. Tampal po kayo. Kahit nga sabaw eh, sa hipon kapag Ano ba mga boss, mga madam? Siyempre, sino yung nagluto? Si Mayor Doma. Yeah. Mayor Doma, Boy, driver, tsaka hardinero. Driver siya taga-kain. Konti lang kakar. Oras ba ng pinakuluan? Alin? Uy. Sarap. Ah. Ay, di sa gilid lang ha. Sa Daryl na lang. Ano bang soft drinks doon, Di? Meron pa ata niya yung... Daryl, kanin pa! Sarap. Kula. Yung batag natin. Sarap. So, masarap. May parteng ulo hindi na maganda. Kasi ano. Pero gabi sa laban. Naman soft drinks. Ano makape? Inihaw na liyan po na lang. Ano may ugasin ha? Hindi yung iba. Ako Ayaw na. Sugar lang yan. Sugar. na rin. Sarap. Solve. Next. Mango. Tamis to? Sure? Ng pag-ibig. Aslo man. Lumaay. Luto ng sinigang. Ako nagluto eh. Ikaw pala nagluto eh.